الله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنامي دمين فنانينا فأما يا فديل أمي تنا فنانينا فكابو الشيطان كلا في الليما نيركون تورما نالي على جون منو كنا ولودي جون كنا نيوني نادو منو فنافلي كداوكا كتا كايت كنا بغا سروت كلا مغول أمي شيريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تمينا كام مسايلا أمي شيري فنا كافان كنتي محمد صلى الله عليه وسلم على كجون دواني على كتشدين أما دل الله سبحانه وتعالى فكنما نكشين شما جدي نبي يوم إننا سودن سنمو أنا كصحابة ومنو يا دمك الدين جواني ما وما نو تقولون نو فوق تاسي على بنيان دوم أنا دوم مسامي نيجي نقول تالي على دي مساي مي جروسرا مساي masa fonisire do hine masadu noye furuba hine ni hine kerengere ni ntigi ale de adama de ni jine udabaye masa inkelempe de jurumu ya fabaye maye mami noye jurumu ya fadilafe ale de fana here dibaye kalu ngono noye anfle sungalo mangono mina ambale tanu akanema ukatanuna mintese adana ambikla katubi kasegango katalema Johnson aba ka tubi nyonana ka klaka ya fadili ka bo jurumuna ambulo fly minun ke tukuna ni nyinen utma ala ka jon aka don ko saya ka surana dungo do doni wa Allah subhanahu wa ta'ala fana masami ale de fana koloshili masai utma yali tubi blaka suma kunye jumendi shiube ka janfa dungo do an tole do ni dungo ko la ko tugoba wajili kauni ala ka kabako minu nabolu irana wala saka an yele ofe ka se alama an te ka tashinu na ngunya miri doni maminu temena an nye ka kon hal ni folomo te an yere tlela ma joljol de do nolu temena ka kwanye ni jenye ma yaina kamini somogo la ni sigi nyogona na ngunya miri doni maminu nolu temena nye ka kon nolu tunye jinye jo la ala mininga bon katima nga la halayenga ikado foima olu malasa fo uyu nyeshini minge jinye ka ku yere shugula nu ka jinye nyini de kanyine la harako u yere shugula la ni munde jinye kono no de chaya nywanye na folola ni chaya nywanye na dena fo sayana na balika chunka ka soro nyuma kelente ubulo mi mise ku kungo no ya alkiyama jodu utma uballa kanu yere ye kabru de kono ka soro yen natala ko daele jinye ngono natala ko mi ni sayati jali de nana chunka ka soro nataw mafa utma ngana yere nege ni jinye fen la goshilinde ala bolo wa yoro mi fanado aso yele makateli sabu ma kelin shite fuyi anga don shetane ka siramsenu ngacha alabe kangardanye ka fanga na tuku shetane ka siramsenu ngo note kale de bangenge kata ni dungo sugula ala dumba fo qur'ane na ko faman adallu mimman ittaba hawa ko yalma majmende filiko cheka jugu kateme maka mamin tugura yeren ni dungo ko o adama di ni jugu bi lay jugu folo wo yeren ni dungo na ko mimbi sama kata haramu mawde jugu folo anga don shuni tlemi mbeka falen ko de be jamanjan bela jelen sunya wa anga do saya fana ka suran kilingile na ka teme tona a pasauka pasa flami mbe tona ka jigi adama dena no de bi kungulo ka lamaga no ya ala ko saya ka suran kilingile na ka temauka utma mami mana ke jurumu toye ni ma tubi ka bo ika jurumu na ka sigi Allah subhanahu wa ta'ala ma ibn ala benyonya domina o basoro ala fununi ndi koro maminu nye dien marakateme nu yu ka nyini beke ka da diema ina fo biya on fana shugulalendo ni dien chugumina na kanu anga laje yelu ye munde soro dien kono fo ala emi latike ala bode lakala nye qur'ane na ko dien nyini na ni lahara nyini na akwale de benin flat bela jelen son abe soni ndi ma fana mami nyale ala deja utma yi shi ala mawo yi ko shi ala mawo adon iti foi soro jinyene mayina fo ala min ki garzege angan tubi kata ala manin kalu ina no de sungolo mangono yi horoma kalu dodo tubi dailele ndo jonye wati belajiri ala sallallahu alaihi wa sallam aba fanya hadisala
a ko ala ka nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ maa misaliya kan i n'a fɔ maa min n'a bɛ kungo dalankolon kɔnɔ a ka dumuni ni ji dulonnen don baganw na n'a ka bagan tunun'a bolo a y'a ɲini ka dɛsɛ ka t'i da jiri kɔrɔ ka saya makɔnɔ k'a tor'o lahalaya la ka bali k'a ka dumuni ni ji ni bagan jɔlen y'a kunna ka wuli k'a to a dajuru ma a nisɔndiya kojugu ko ala e de ye ne ka jɔn ye ne de ye ma ye a ko dafili min ye cɛ bila k'o fɔ ani nisɔndiya a ko ala fana nisɔn ka di jɔn kɔrɔ tuma min na ni jɔn ye tuubi kɛ ka segin a kɔ ka taa ala ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa la a ko inna li kulli da'in dawa a ko bana o bana bɛ yen ni ala y'a da a ko fura b'ara bana in kɛra physiquement o a kɛra spirituellement o ko fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ni lahalaya don k'i k'a dɔn fura dɔ b'a la a ko wa dawa zunub al istighfar ko wa jurumu fana fura ko de ye ala yafa deli a bɛ tila k'a fɔ an ye hadisa la sallallahu alayhi wa sallam a ko li kulli shay'in hilyatun a ko masiri bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a ko wa hilyatu zunub al istighfar a ko jurumu fana masiri la a ko de ye istighfaru ye kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ hadisa wɛrɛ la a ko man istaghfara ghafara Allahu lahu a ko ni maa min ye ala yafa deli a ko tigi bɛna sɔrɔ ala bɛ yafa ma wa in kana farran min az-zahaf hali n'o y'a sɔrɔ a tigi y'i kɔdon de jamakulu fila ɲɔgɔn bɛɛ don hadisa dɔ la alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ fɛn 7 fɔ n'o de ye sab'ul mubiqat fɛn 7 min n'o de bɛ kɛ sababu a kelen kelen fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa n'i ye jahanama na o dɔ de ye ko at-tawalli yawm az-zahaf mɔgɔw bɔlen jihad la kafiriw bɔlen k'a fɔ u bɛ ala n'a ka kira kɛlɛ silamɛw fana bɔlen k'a fɔ u bɛ ala n'a ka kira défend o jamakulu fila ɲɔgɔn bɛɛ don mɔgɔ min b'i kɔ don ka boli ala kira ko i bɛ taa jahanama de kɔnɔ nka ko ala yafa deli bɛ se ka nin jurumu bɛɛ yafa ko hali n'a y'a sɔrɔ i bolila de jamakulu fila disi da don ɲɔgɔn o tuma an k'an jija an ka kɔsegin an ka taa ala ma a b'a fɔ hadisa wɛrɛ la a ko ma asarra man istaghfara wa in aada fil yawmi 70 marra a ko maa tɛ jate ko a duminen don jurumu kan i n'a fɔ ala b'a fɔ kuranɛ na walam yusirru ala ma fa'alu ma dumi u ka kɛta kan o tuma maa minnu bɛ jate k'a fɔ nin duminen don jurumu kan kudayi ko maa sen t'o la maa min n'a ye juguman kɛ a bɛ ala yafa deli hali n'o y'a sɔrɔ a ye ko min kɛ ko a bɛ segin a ka siɲɛ 70 tile kɔnɔ o tuma an k'a dɔn adamaden tɛ k'a fɔ ko fadenya dɔ de b'a ni ala cɛ k'a fɔ n'i ye juguman kɛ ka ban ko ala t'e to yen bilen la fɛn min ka ko ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o y'i sɔrɔ n'o bɛ se k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ o de ye yɛrɛ bonya ya rabi ala k'an kisi a ma yɛrɛ bonya alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko n'a miskala zarra ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ min tigi dusukun na k'i tɛ don alijinɛ na ɔ yɛrɛ bonya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye e ye juguman kɛ i b'a dɔn dugukolo ni sankolo kɔnɔ maa tɛ yen min bɛ se k'a jurumu yafa ye i kan ka ala de deli o yɛrɛ bonya tilala k'i sɔrɔ i ma ala yafa deli o jurumu in hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ bɛn ɲɛsi den kelen hakɛ de ma ala b'i don jahanama na o kama sinon ala ma adamaden da k'a fɔ k'a bɛ k'a ma jugu ye ala b'a fɔ an ye kuranɛ na de ko fafirru ila Allahi a ye boli de ka taa ala fɛ yen masa min b'a fɔ a ye boli ka n'an fɛ yen o ye fɛn ɲuman de an delila k'a lakali Tayyu kabilatigi n'o ye Adi ibn Hatim tuma min na ni alakira y'a balimamuso minɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam balimamuso in k'a ma a ko ya rasulallah a ko halaka alwalid wa farra alwafid famnun alayya manna Allahu alayhi a ko ala ka kira a ko ne fa sara min kan ka n kumabɔ o fana bolila kan to i tɛ hinɛ ne na yali ala ka hinɛ na wa ala kira ka amma a ko man wafidu ka a ko yali e kumabɔbaga ye jɔn de ye a ko Adi ibn Hatim ala kira k'a ma de ko alfaru min Allahi wa rasuli ko yali min bolila ala n'a ka kira ɲɛ wa sabu n'i bolitɔ ye ala n'a ka kira ɲɛ i t'u dɔn de n'i b'u dɔn i bɛ boli ka ɲɛsin u ma de an bɛ nafolo de dɔn an bɛ boli nafolo nɔfɛ an bɛ muso ɲuman de dɔn an bɛ boli muso ɲuman nɔfɛ an bɛ den de dɔn an bɛ boli den nɔfɛ k'a sɔrɔ nin nɛɛma bɛɛ ala de y'o dɔnni don anw hakili la ala min y'o dɔnni don an hakili la n'i y'o ala dɔn o ala de ka ɲi ni nin bɛɛ ye wa o ala de ka di ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o tuma na an k'an kɔsegi an ko an ka ɲɛsin ala ma ala ka tuubi dayɛlɛlen don waati bɛɛ jɔn ye maa de bɛ se ka ye e de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ yali ala b'e fɛ
ou bien ite ala te fe ito do mais yere ko ni nebe ala fe ou bien ite ala fe yere ko ni bo ala ko ni ya je ya bema ko ni jurumu ke madama ni ya don ale de ya fa bagay ni ya fa nyina ale ala fe ka ba ya fa yi anga jurumu te mako sa ala yi anga barajite nafa don nya ala yi mais joni mache foi tse ka yira ka fo ne de ni ke njotara ya fam shetane ni ya kuna koyala ala ka manin toyi amma se ka toyi amma se ka ya fa fana nyina ala fi mais an fa adam alayhi salam ala ko fana manin toyi amma se ka toyi mais aya don kale de jalakitiki ayi ya fa nyina ala fi ala ko ali ya fala ma sabu aka kele atina foi de tien ala yi otuma nganji janin kalo ingana ban fio fo ka soro an kelengele jurumu mimbi ni ala che ere de badu otuma iki bolo taka boy ka jurumu ne ka tubi ko ka sigi ko ka ta alama ala kira ba fanye hadith sallallahu alaihi wasallam akoni mami ya ala ya fadili ko ala be o ka jurumu ya fa Qur'an aya la ba fo ko inna allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha wala te jena ye fen were de ka batu ka farale ka ko ma abe jurumu wore ya fa min to ye maye mami nyaja muna ala te shirku jurumu ya fa ni ya misaliya da hala nyere nyekoro ala de sangolo da ka dukulu da ka kono da ka jiru da ka wara da ka jiuda ka fienda nimbeka koro dukulu sanfe na aramadi ka soroka na baga haramadi maka dlan ka bla dukulu sanfe ata yere dapma kalama fiyo ala masara mana kadla ni feminu nga koro dukulu sanfe na unye ka bedi adama dema kakla ka foko wala kad karramna bani adam kunne adama den da ka bunya wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila nya adama den da ka bunya nye ferew dama ka tagire sanfe moto bambulu moblu bambulu negeso bambulu kakla ka tabba fana sanfe ambe kurun dla ambe baton dla ambe fenro dla nimbe ala ka nema de ka adama den la janai na tun kada yo hakli min bawna atum se ka di konoma atum se ka di warawma akum se ka di daven warawma na ala ni beda aw makan an alla jana yidi ko kan fsaya aka daven na son chamai ala yo fsamantiya min dama akaka ngo bunya de ke kan nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ne klala ka ala tuyi ka keba were de ye o feina ka ala were ye iyirela min to ala yi o de jurumu ye hal ni ya nyeshi adama de ma tibran ala sabilil misal ala de anda ka nge cheni muso yi ka furu daga ni nyogonte ni ye muso min furu fembo ala yo daga ye furu la na so mo ya dima mais o muso yi e de tadu parce que e de ya furu mena fora ko karsa muso temento fle ko karsa fana muso do o yoro be e min ya furu idusku min parce que ere bolo e de katiya baka mawre katiya manga wela otuma an fana ye ala ka jondi ala kelen pe de tayanyi fen were katiya manga wela na mini ala tiki otuma ni sira lahara ka soro shirku bi ka barala ala to ya faye abada fi ko jenni de ke janama ko ko wa yaghfir ma duna zalik ko nga min to ye kabo ya fa liman yasha ma ye mami yaja ma jumen de be ala jamma mi ya ala ya fadili o de be ala jam ala ya fadili de kadi ala ya katme fen beka utma nganji janga ala ya fadili ka chaya Allah subhanahu wa ta'ala ay leidu min di ama no le say ni kilin kila ko bebite mafe utma ka ko do insili yima sabu ni adama de umbi se ka je here la jien kono abe je toro la jien kono me fen mi ni kilin ni roye o de be do say skaramina munde ba no ya ibulu iyere ka keta ni ka fota ikanyene mayala o de be say skara no ya ibulu sai mashibo minga jugada madema meka kayere miri mana jigi sayara ete lafia ble fio o ba soro ere ya don mimbi ni ala chedi note Umar ibn al-Khattab ala kira kuma na lahara geleya ka ni muntiru ni nakiru ka nyiningali ka dondola Umar nongo manen kundo awulla ki siga ko ala ka kira ko mbi nyininga akoy yele ne nyininga do muntiru ni nakiru fe est ce aba soro ne hakli dafalendo ko min fle kerefe tuko mina ala kira ka ma ko ako ni dona kaburu kono kaba ni bi segila yi hakli dafaleno ibe fembe don ko mi ba don jien kono tugo mina ako wallahi nyen kale masala masami ye ke kirai
ako n'u ye ne ɲininka ko ne ma ye jɔn ye ne fana b'u ɲininka o ma ye jɔn ye o tuma an k'a dɔn ala tɛ masa jugu ye tuma dɔw la ni ala y'i ka mɔgɔ minɛ a na i dusukun bɛ hujunu ɲɛji bi bɔ ka da a tigi jɔyɔrɔ ni nafa min tun bɛ ani deli min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɛ tuma dɔw la n'i ye ni segin a tigi la k'a fɔ i bɛ na diɲɛ ɲɛnɛmaya la yali i bɛ to yen a tigi b'a fɔ k'ale bɛ to kaburu kɔnɔ ka da a bɛ hinɛ ni lafiya min sɔrɔ yen parce que e bɛ kasi a nɔfɛ de a hinɛ de b'i la i bolo tɔɔrɔ de y'a sɔrɔ mɛ k'a sɔrɔ a dun bɛ masa bolo min bɛ hinɛ dɔn ka tɛmɛ e kan min bɛ se k'a lafiya ka tɛmɛ i kan min bɛ se k'a bonya ka tɛmɛ i kan o tuma na mun de b'o se mɔgɔ ma i yɛrɛ de b'o ɲɛsigi k'i to i ka ɲɛnɛmaya la o tuma an kana hakilisigi dileki don an kan na fɛn min ka ko ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ka hakilisigi dileki don i kan na ka da i ka ɲuman na ka jɔn maa wɛrɛ la ou bien ka da i ka dɔnni na ka jɔn maa wɛrɛ la ou bien ka da i ka alabato la ka jɔn maa wɛrɛ la o de bɛ hakilisigi dileki don adamaden kan na wa n'o hakilisigi dileki donni kan na ɲɛnɛmaya la dɔrɔn a dɔn ko setanɛ ye kunangoya dileki de don i kan na dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a hadisa lakale hadisul qudsi don alakira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko ala kama ko wa bi'izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfayn wa la ajma'u lahu amnayn in aminani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah aw khawaftuhu yawm al-qiyamah wa in khafani fi dunya amintuhu yawm al-qiyamah kon kalina ngam masaya ni nga kalangeyala akon te srango fla danga jonshika wante hakilisiki ko fla dinga jonshima akon ni min srana ne alaka hakenye diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ ala b'a lakale ko wa ma qadarullah haqqa qadri ma ala bonya sega ma segicogo hakɛ la a ko n'i siranna ala ɲɛ ko bɛ se k'i kɛɲɛ alkamalu lillahi wahda karisa dafalen don o ye ala kelen pe dɔrɔn de ye ala dɔrɔn de dafalen don mɛ hadamaden tɛ dafa fiyewu hali mɛlɛkɛw ala b'u jalaki a ka kiraw a b'u jalaki nka n'i siranna ala ɲɛ k'i cogo dɔn ala ko lahara ko e ta ye hakilisigi dɔrɔn ye foyi t'i ni lafiya cɛ ni bɔli dɔrɔn na i fɔ nka n'e ta kɛra diɲɛ kɔnɔ min mana na i da i b'a fɔ min mana jigi kɔnɔ i b'a fɔ n'a fɔra karisa kaburu bɛɛ ta lahara bɛɛ ta siratu tigɛli bɛɛ ta e b'a fɔ k'a ye ta ka bɔ an dara sa ko nin ye histoire de ye ala ko lahara k'i na sira ale ɲɛ dɛ parce que i na fɛn kasi min ye jeli de ye ni ɲɛji tɛ fiyewu o tuma an ka tuubi an ko an ka segin ala ma allahu subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye suratu najmi na a ko fɛn min bɛ sankolo la ni dugukolo la a k'a bɛɛ y'ale ala kelen ta de ale de y'an da ka fɛn ninnu d'a ma ka tila k'an lajarabi diɲɛ kɔnɔ ka kiraw caman k'a dabɔkun ye mun ye liyajziya allazina asawu bima amilu walasa ka maaw sara ni baara ye u ye min kɛ juguman na wa yajziya allazina ahsanu bil husna minnu fana ye ɲuman kɛ k'olu fana sara u ka ɲuman na o ye maa jumɛn ye a ko allazina yajtanibuna kabaira al-ismi wal fawahisha illa al-lamam maa minnu bɛ n'u b'u yɛrɛ mabɔ kabayira jurumu na ni tiɲɛni baw la fo n'a kɛra cɛrɛntɛ jurumu ɲinɛ bɛ mɔgɔ don jurumu na fili bɛ mɔgɔ don jurumu na n t'a dɔn bɛ mɔgɔ don jurumu na ala tɛ jɔn minɛ ni nin si a ko ni maa min y'i janto kabayira jurumu na ani tiɲɛni baw ko fo e ta tɔ tora ɲinɛ ni fili ni dɔnbaliya y'i se jurumu minnu ma a ko ale ala b'olu yafa k'olu tigilamaw de sara ɲuman na alikiyama jɔ don a ko inna rabbaka wasi'ul maghfira a ko sabu i k'a dɔn i ma ka yafa fɛrɛlen de don a kurunin tɛ ala ka ɲi ala ka ɲi ka tɛmɛ fɛn ɲuman bɛɛ de kan maa bɛ fɛn bɛɛ ɲini diɲɛ ɲɛnɛmaya la ka se k'a sɔrɔ ou bien ka dɛsɛ a la mais i tɛ maa si ye k'a ye ala ɲini k'a dɛsɛra ka ala sɔrɔ n'i ma ala sɔrɔ bɛɛ o kɔrɔ ye e yɛrɛ de ma ala ɲini o tuma an k'an jija an ka segin an ko an ka taa ala ma surtout kalo in kɔnɔ a ko i k'a dɔn huwa alam bikum izan shakum min al-ard a ko ale bɛ aw dɔn kabini a b'a lasulu bɔ dugukolo la n'o de ye k'a bɔ bɔgɔ la ala b'an kelen kelen bɛɛ dɔn kabini an mana ɲɛnɛmaya la a ko wa iza antum ajinnatun ani kabini aji salasalalama don fi butuni ummahatikum baw de bɛ la ala b'a dɔn min ka ɲi min man ɲi mais a y'an bila ka na diɲɛ ɲɛnɛmaya la mun na ka lajarabili siraw de don an kɔrɔ pour que lahara n'a ko min ye min kɛ i yɛrɛ ka jɔnsɔnna kɛ ni ala tun y'an don jahanama ni aljinɛ na lahara ka diɲɛ labɔ bɔ yen pewu ka adamadenw jɔ dɔrɔn k'a fɔ karisa e tun bɛna juguman de kɛ diɲɛ kɔnɔ e ka taa jahanama kɔnɔ karisa e tun bɛna kɛ ɲumankɛla ye e ka taa aljinɛ na jahanama kɔnɔ donbaw tun bɛna fɔ ala ni ne tun nana diɲɛ kɔnɔ
ne kun tɛ juguman kɛ jahanama ɲɛsira ɲɛfɛ a kun tɛ jɛ ni a ka kɛta ye o tuma ala y'an bila kana k'an lajarabi di ala ko jahanama kɔnɔ denw mankutu la ko law ruddu la'adu lima nuhu anhu ko hali ni y'u ɲɛ da jahanama kan ka tila k'u bɔ ka na diɲɛ na u ye baara min kɛ k'u se jahanama ma k'u bɛ tila ka segin a kan munna parce que ɲuman de bɛ yen juguman bɛ yen mais a t'i n'a fɔ ala bɛ dɔ da jahanama kama fo an k'o de faamu ala bɛ jahanamaden dɔn k'a latigɛ kabini den bɛ ba dɛbɛ la a ka kunangoya ni kunandiya ala b'o latigɛ mais est ce que ala de b'a kɛ kunandi ye wa ou bien ala de b'a kɛ kunango ye la n'i ye kunandiya sɔrɔ alhamdulillah mais n'i ye kunangoya sɔrɔ ala kumana n'a ka alaya dɔnni de maa min bɛ denmisɛnninw kalan n'a bɛna ɲɔgɔndan kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'a fɔ karisa de bɛna kɛ premier ye karisa bɛ kɛ deuxième ye karisa bɛ kɛ troisième ye k'a sɔrɔ ale t'u si dɛmɛ a t'u si namara mais a b'u ka dɔnni hakɛ dɔn a kumana n'o de ye o tuma ala b'an kelen kelen bɛɛ dɔn an ka kɛta la an ka fɔta la o tuma na a kumana n'o de ye kabini i mana diɲɛ kɔnɔ i kan ka taa fan min fɛ ala b'o latigɛ o tuma an k'an jija an k'an cɛsiri an ka segin an kɔ an ka taa ala ma ni ala ye danaya fana kalifa i la diɲɛ kɔnɔ i jija danaya in i k'a bɔ a sira fɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ hadisa dɔ la ko ni silamɛw dara mɔgɔ min na k'i bila u ka jɔyɔrɔ dɔ la n'i ye nanbara kɛ o kɔnɔna na hali miseli ɲɔgɔnna na yalima min bɛ miseli sanfɛ i ye min nanbara alikiyama jɔ don k'i tɛ siratu tigɛ abada n'i ma nana ye cɛ dɔ wulila k'i jɔ nin kuma fɔli aswadu dun minal ansar a ko ala ka kira a ko i ye ne bila jɔyɔrɔ min na responsabilité fili i bolo n bɔra a la bi pewu ala kira ko a ko mun b'i la a ko foyi tɛ n na a ko n tulo b'a la i bɛ ka min fɔ a ko ne tɛ jɔyɔrɔ in fɛ tun ala kira k'a ma a ko n'o de don n lamɛn n bɛ segin a kan tun n'an ye danaya da jɔn o jɔn kan k'i bila jɔyɔrɔ dɔ la n'i ye miseli ɲɔgɔnna nanbara an ɲinɛ ma i tɛ siratu tigɛ abada n'i ma na n'i ka fɛn nanbarali ala kira ka sahabi dɔ tun bɛ radiyallahu anhu ko abu zarr al-ghifari mɔgɔ dacogo fɛgɛman tun don dusukun fana ka maga kojugu a ko ala kira ma don la a ko i tɛ silamɛw ka danaya jɔyɔrɔ dɔ kalifa ne na wari sɔrɔli ko tɛ a jɔyɔrɔ in bonya ko tɛ mais kɔnɔnajɛya pour que ka baara dɔ kɛ silamɛya tɔgɔ la ala kira ko abu zarr ma a ko responsabilité silamɛw tɔgɔ la a ko danaya don a ko nka lahara bɔnɛ ni nimisa de a ko fo ni maa min y'a jɔyɔrɔ fa k'i to a place la o tuma an k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ni ala ye danaya tɛmɛ i ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ i jija i ka danaya in fa n'i tɛ se k'a fa ni jɔyɔrɔ de don jɛ jɔyɔrɔ in kɔ o de hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni président don n'i tɛ se k'a kɛ n'i ma walita dun ja kɔ ni ministiriya don n'i tɛ se k'a kɛ n'i ma walita dun ja kɔ ni directeuriya de don n'e tɛ se k'a kɛ walita kɔ fiyewu ja kɔ ni ɲɛmaaya fɛn o fɛn don n'i ma se ka ja kɔ a b'i n'a fɔ i jɛra i ka alijinɛ de kɔ o tuma ya rabbi a faamuyali ɲuman ala ko nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمن بلادنا وأمنا في قرى ديارنا وربي أولادنا واهد نساءنا وولي أمورنا خيارنا